Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah. Ulama'una al-izza wa masyayikhina al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, terjugan aparatur pemerintah sehadir saat mangken, baik pemangku desa hadir di tengah-tengah kita, juga Babinsa dan juga Babin Kamtibmas, dan seteja nadir atau dari takmir Masjid Syekh Ibrahim Al-Hifzi, bersetuju hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, dek kesetuju ajunan peten kaula amul jaki ben peten kaula yakin hakul yakin ajunan setuju imul jaki Allah. Alhamdulillah, di kesempatan malam semangkin kaula ben ajunan sareng Allah takdir alengki apolong dalam keberadaan munajat as-salawat mulai kela areng sareng, adzikir mulai kela areng sareng. Meskipun sampian lesok eja kaja tak nyimpang karena acara kita tak marih, seetek dentek tak lum datang. Alhamdulillah, apangki bisa abolong menter abolong sampai ke surga. Kaula ben ajunan saat makin gak dinto hadir dalam rangka al-ihtifal bi maulidin nabi. Kaula ben ajunan saat makin gak dinto amoloten Masjid Syekh Ibrahim Al-Hifzi kak dito amoloten seerabui kaula ben ajunan. Semoga kalaben molotan nambakna perasaan cinta dek Gusti Kanjeng Nabi, amin. Semoga kalaben amolotan nambakna pangatero untuk tetap bisa mengikuti jejak langkah sunnah-sunnah Nabi Muhammad, amin. Ben semoga kalaben moloten kaula ben ajunan eki baabi Gusti Kanjeng Nabi kalaben syafaat dek ke swargana Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, karena kula ben ajunan mun beniki ngandalaki syafaat kula ben sampean ni pikiran kira-kira buat masuk swarga napa punten kula ben sampean. Mun beniki ngandalaki syafaat tore kira-kira kula ben sampean kira-kira masuk swarga kira-kira. Coba kursok masuk anle. Sini kah? Nah, Ken, tore ibadah seiki ibadah masuk surga ibadah apa kula ben sampean? Salat seiki mas seiki ibadah masuk surga. Cek kula ben sampean tur kadang ngabejeng duhur 4 rakaat ampo tak keliru 3 rakaat. Khosok Sapa jeng hosok je. Cak gula ben sampean tur kadang ngabejeng cak kau sekancane adeng beda tulis nek ibecai pamare. Hosok sekemas hosok je. Hosok ni kaya ngak napa hadirin? Hosok gak dinto masih tungdak ke Allah antara seebecah ben seayat gak dinto apolong ni ke hosok bihuduril qalbi ati ni ke hadir. Kula ben sampean tur kadang abejeng antara seebecah ben seekelaku ampo lain. Banyak kan aruku kula ben sampean baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mak tege kelero tekeran tak sambung. Bukan buk aguring cuko kalau pai ngai pada bejeng. Cak aguring cuko dina ake kapan bejeng. Allahu akbar. Aduh cuko kalau pai tak ibu tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Man terbini itu man terbata akina ya kok. Ghairil maghdub alaihim waladdallin. Aduh peton kana iya menetang cukup mecek larang agilna.
Tore, pujang saya kemah. Aber jemaah aben lagi nak kau selagi nak baca nak ibu dina. Ibu cebik dina. Kecap manis cabangu terbuat dari bahan-bahan pilihan. Nunduk gunaban sampean terkadang menikeng hosok hadirin. Kempere saja tu, nak kempere Mekah. Ibi tong bengla bengetung 2 3 4 tung 2 3. Tore, ibu dah saya masih kita masuk surga. Apa sakauleban ajunan? Pas saya amma gunaban sampean saya ke surga. Apa satur kadang gunaban ajunan keng nutupin fardhu. Pak sana belum tentu oleh ganjaran. Keng cuma nutupi wajib gunaban sampean tadi otang. Bener? Karena baca apa sah? Arasanan bakun, lemalem ngabuburit, kabong imbong ngabes burit apa? Keng jago beter. Maki ibadah kuleban sampean pas-pasan. Perhatikan. Kuleban ajunan akad teknik kemudian da ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaben syafaat ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, cak kubater kuleban sampean bekal masuk surga. Amin. Tak bisa lebat mobil. Tak bisa lebat. Tore saya yembong mancung begelu lebat mobil ni kakak ki. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Bisa ki bocor dia mobil ki ya nek. Nekin bedat tasit tunga. Bedang ki mangana. Benar macam ni ka mobil pun desa mobil dah ada masalah buat temun mobil kapi dah. Seni ke saos di daja, ni ke daja ki. Seni daja maju di laut maju terpok ke tengah pah turun ngaci sampai mare. Jago pampen kelata aku kalau aku pak tak nurut ager. Nah, oh kiai ni kak. Oh berarti ni kak makalah di ni kak kiai sendiri daja. Nah, acara sih makin ni kak. Mungkin dia kena kin makalah di ni kak. Kan mobil kiai ni kak. Nika mobil ke Hafi nika ngisi na pengajian sa ilauan kak. Nika pamuk nyumpo nyorot di nika tak langkong. Ada suhu pira nika. Ada suhu pira yosong marin. Lah cek kiai nika ngisi nai pun laut di hu. Tak langkong dimin saya akan tonyorot mak dia sedih aja nika bisa lebat. Ki. Ya biasa selak cek dengan gelak njaluk lega. Ya tak ijak bergelak dah tak lega. Takarlah selak bugla. Tadi mencing boleh saya kata. Ya Habibi ya Muhammad ya Aru fi qaili ya Habibi ya Arusal ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad terus lagi nasulawat cek matanya ada yang dibunuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Terus bisa lagi
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa mun kan didik begini-gini lo nggak bisa lagi ya Nabi. Benih nikah. Maki jalan gini mun kan didik. Alhamdulillah. Sengaja pendong bentisu biko mari lagi. Hak hok ya goreng akan di mobil. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepeda dimin saya aja cenderung maju dimin, makle mobil ni kemakle bisa gede aja. Ane kemak cekak ni kah? Ni kamu tak tega mari tak bisa apa ngaji aja atau hidup temur kapi. Wedi nak kau. Terus ki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi guna benajunan meskipun ibadah sabiasa, meskipun ahli maksiat, keng mun kawula ben ajunan akad teng asampung deka manusia si paling agung si asmana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad cak kobater ajunan sedaja orang Jati Banteng Desa Bloro Dusun Taman rek taman sedaja budian bekal selamat eki babi Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma. Oh jalan aja Jati Banteng kecamatan Lebes oke ya mak lopot saya mari tanya deh makin lopot mau tepak ya tepak buat aku pak apa kaki you bon dari ya macet nih mak macet juga nih bener mobil boleh di laut nih kaki ni kata langkong soalnya mobil kiai ni kan mau itu saya lau ni kan nggih kiai hafin ni kaki tak langkong mobil pote ni keparingi jalan ni kan mau itu saya lau mak le pada lancar ki tak langkong saya lau ngana dia beri jalan pon kula teti tukang parkir bae kula bola nggih ni kan mobil kiai hafin sing saya lau ki ni ka jalan di mencek pecekak karena mun ni kecekak benih karo saya kata macet maki pengajine lau macet kia benih hah benih ni kan matanya aku boleh bergelar coba benih mun benih apa boleh kita jemaah dia mancing anggu ane galak mancing bu ayo iya pengajian ayo pada gula mancing pada toju pada pangtapangan pada dia Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Perhatikan di zaman akhir kau lebih najunan makin gak dito hadirin mun isoro ta'ala kutusah tak bisa je makin dengar lah zaman nah nggih dah bagi zaman ku leben sampean tak pada bi zaman kona zaman lamba maksiat ni kata ada kita canggih kita maju kita modern lamba tidak ada alat komunikasi HP ni kata ada lamba bener nyemunyan lambak karo tip nyemunyan lambak karo radio tapi makin sudah IT kula ben sampian zaman lambak ben zaman makin lambak ni karing afutu kang kuy kodak nyapok kodak ki Fuji film ni ka lambak muntro etemu hasil nakin dentek sebulan nakin patada geluh nakin cuci geluh kadi ada dentek bit abit oleh na kobong lambak makin nikah afutu makin oleh na hasil makin kia malaki beda filtera maki orang ngaceleng tetina kuning tangki jak bibir barang pahmira apa nak boleh tetang ke orang ngatibik ni kuta ngerjet siapa dia itu siapa ya foto nak kaki dia Allahumma sholli ala Muhammad makanya Kanjeng Nabi pernah menyatakan sedekah sayati ala ummati akan datang nanti kepada umatku yuhibbuna khamsan umatku itu akan cinta kepada 5 wa yansawna khamsan ben bekal pada kalimat nanti di akhir zaman umatku cepon Gusti Kanjeng Nabi yuhibbuna khamsan lebur dak kalimat perkara wa yansawna khamsan ben bekal lupa dak kalimat mantar
saya sebut bi Gusti Kanjeng Nabi tak tepak kaula ben ajunan. Amin Allahumma. Apa yang pertama? Yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Lebur dak katunya lupa cek bada akhir. Bu, munikan deui mate sampai selok takok. Cek mungkin sen gumik le takok. Nggih kan? Padahal secara akal kula ben sampeyan iki kasih takok mun tak mate. Mun tak mate apa kalau aku abi? Takokan mate apa takokan odi? Angu odi apa mate? Odi melolo. Tetele mate. Apa saya ajar neng dek kirim bi ke kiyu. Kan sedih ketore. Kula ben sampean mun ikan deui mati kan susah deh. Le mati ni ke susah kula ben sampean susah kula ben sampean mati tak susah kula ben sampean mah. Marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum wa bi qudumikum Kyai Haji Hadimi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lha kula ben sampean mikir susah mati padahal mati ni tak bisa isembangi bi kula ben sampean. Kula ben sampean gelem mati tak gelem. Contok-tok aja dagang arare. Gelem mati tak gelem modi gua. Nang jarok norok. Deki beri mix surah pidato bigo age. Mereka pidato bah di bawah surah lagu India. Perhatikan, saya kesusani kebeni masalah urusan mati odi, ma ba'dal maut sama dina mati kira-kira guna ben sampian, pecreh napa celaka. Guna ben sampean isaba iraudhatun min riyadil jinan, di kebunan surga atau di kufaratun min hufarin niran, curang dari sepenapan curang neraka. Kak dinto saya kesusah hadirin. Makanya acara sampai makin ibadah akhir aja tak ada lain tujuan keng kau leben ajunan pola-pola kalau ben acara makin gak dinto peselamat sareng Allah sampun kau leben ajunan sete. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah ternyata akhir zaman banyak manusia ni kalau pak cek bekal mati ya lebur ke odi entunya sebahaya beni masalah lebur ke tunya tapi wayan saunal akhirah lupa kau leben ajunan cek beda akhirat sehingga ala kotusa makin mulai terang-terangan sehingga kulaban sampian ibadah tinggal mulai tak susah kulaban sampian ken ngampung lebat ibu suki nega kapi bakal mati bener keng karo untung nggak mati nanti aku bodoh sah mati gak ada mun mati napa pasti keng saya mati gak ada tak bangki napa sampian mati gak ada napa kula sebudian siapa gak ada siapa gak ada engkau gak ada kakek tak mati ya. Iya cak mati lain no mati kapi kaki odi ke tibi yang mentir bi Allah berlanjut ke umur kapi amin dari Allah sehat amin mentir tak sehat kecuali asangu iman Islam amin mentir kau leban ajunan sehat dalam keadaan husnul khatimah amin mun masalah mati aku leban sampean tak bisa nyimpang hadirin kullu nafsin dha'iqatul maut setiap seanyabah pasti mati setiap beabaan pasti mati napa boleh gula ben sampean si anyabeh tak mati ya maka tak anyabeh mun mari odi mati bungkana gedeng bungkana nyior tak anyabeh keng bulan mari odi pasti mah apa boleh selebat ya Allah mari mobil sepur lebat Oke, mari sepur helikopter pesawat apa lebatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, nomor dua, yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Nanti di akhir zaman manusia kak dintole burtunya lupa cek tunya ni ka bekal tanya aki akhirat sehingga kau leban ajunan lupa dari kak dimmatunya ni ka ekolle ben epaka kammatunya ni ka iyin fakaki hadirin tak langgong
sekejap lagi gula ban sampean masuk pesta demokrasi, bener. Mangkene man gak diman foto sinar celater benih foto na penceramah ruang calon legislatif, betul. Foto presiden orang besuki mau ditanya lagi milih siapa presiden kak? Ya menengko tak nurut acek-cek nurut atekos, tak nurut aseket nurut asatos. Bil fulus mulus, biwajdi fulus mampus. Idza kana al modal wujidal model. Pun beda modal lama kita minta model dengan apa? Bener? Tak usah pilkada, tak usah pilpres. Bukan buk na. Mun sa se wote skincare. Sinister selalu andi, sesoki skincare selalu andi skincare. 2 juta MS Glow Hook 2 juta mun pas sampai 2 juta kebeli bedak lagi yang upload status istri glowing suami kering. Cak gopak kaki saya kocak dia Allah lagi na salah ko tengah na tegabung ko keriking tegati polong-polong kapi ilong polong pesa na kapan oleh 2 juta kebeli bedak ada segala. Nah, benih tak oleh. Jak dengan gula ban sampian turun kadang selatin mun enter keluar. Jak mun keluar saya pasang kapi. Ke pasar latin, ke pengajian latin, ke mantan latin. Teh dunga ben laki nah ingatin datin. Kan tak boleh dia. Tak apa sampian angkui beda. Ya cuman saya perhatiin jak cuma ketika ntar keluar. Maro perhatiin dia. Mun iluar ibri omro malok celong ibeki kalake na beda. Alhamdulillah hadir kapi orang ngaria tin jaga pengajian dia je saya setrika mulai beri kodung ngaria saya masang beda tega tak bujang ngisak gila keng deki ya tidu ngaben lagi na ya perlu si didina saya bik ada lagi na kalak ngimeng ngisa laki rosko kapi aja nyium perlu nak kakinya tangki pantai dulu pahapai kepai dari kepi pelona bumpak telok peto untung tak bini dina kok jangan nungke pagi ya hari ya tak bini dina lagi pak ya coba ada mungkin kok berdaya aku lihat kan aku mengaji ya jadi bini gula kan siang mun saya ngetenten mulai gula itu mau hangat edu ya Allah ya beda Salatur kadang debak ke rumah tuntungan mun pah anang ngiding tak melu kambung kok. Ya mulai besuki pada sana. Cerok norok. Wah. Kok lo ndak mun kerja ni? Ya mana dia? Gak bahaya, temun dari bahaya dia. Mana dia bahaya. Sampai nak gula ko mun nggak gula dia cak begintar dia ni. Hari ya keadaan lek dan nak. Bon, yuhibbunal mala wa yansawunal hisab. Banyak ya akhir zaman lebur ka arta, lebur ka bese, lupa cak budian bekal ibitong sareng ajunan Allah Subhanahu. Hadirin tak langkong semua anak. Mun ku lekuk sampean beda adik beri dari salah satu calon, beki ke sampean disuruh milih, kira-kira galak napa tak galak? Galak cak ngecok aking lo tahu kena ngena. Arampo kenging tak kowe tangkep polisi Pak Ibri. Tak langkong mun sampean ngalak akala. Keng, tak langkong gi. Dan gula perlu pada pajak di ke pengajian. Cek sampai tetika kanan, cek kebeli beras, cek kebeli minyak, cek kebeli micin, cek kebeli buja, kebeli napa? Kebeli skincare. Mau ni kebeli skincare gula ku mau nak tok saya yobar sampean. Buk selain aja. Tak langkong. Hari gula perlu madepak kak. Dan gula perlu madepak. Hukum mari suaka dinto hadirin. Hukum orang adik berdik ni kala.
Nika nyaman akan riswa sogoan. Hukum riswa gak dinto beda dua. Beda saya abdi nikah hukum halal, keng mun senerema pakun haram. Umpama ikan to beda calon di BR gak dinto telok umpamana. Setelok ni kesitung yang mencukupi syarat. Karena mungkin andi ilmu Islam adalah sesitung mencukupi syarat, sedua tak mencukupi syarat. Cuman sesitung saya mencukupi syaratnya kamu tak nyogok, mun tak majer, tak tetih. Maka setelah tetih aku tu nyogok umpama. Meni dia cak padi anda bung anda bung. Maka cepon syariat saya mencukupi syarat gak dinto oleh nyogok keng kula ben sampian senare maho ko mapakun haram. Dadi cara ndak remak. Mun ibri mun tak galak kan iman buk. Iya mun yang 2 bolo mun 2 juta. Rezeki kok. Maka gula mun iberiin 2 bolo ibu tak anda. Keng mun 5 juta ki beker. Perhatikan. Maka mun sampian paringin kula ku hadirin. Mun pondut keng tak langkong. Cek pete tidak eren. Cek obengi ke kanan. Cek obengi ke lampi pokong cek sampai si cekak kabupaten gula ben sampian. Kebeli apa? Kabeli mari kita ngake kalau. Kabeli semen. Pengecor tani na sampian yo. Kabeli semen. Mik pola sampian jalan dari konsamen kata tangke jalan tak pati genteng ke pengecor jalan. Jelas? Jelas. Sepenting gula mari madepa kelakuan apa jangan sampean tak kelaku tak apa-apa. Cek dengan kuburna tak bolong bentang kuburan budian. Kule kupure maturan pian kuburi dinna. Sepenting mari madepa keng mentir selamat tagapi. Amin. Cek mangken ni repot hadirin. Orang pah ngucap banyak orang berkata dalam mencari nafkah cari yang haram saja sudah susah apalagi yang halal. Jangan ditebang itu pohon pisang orang. Jangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Parame lagak ditokau leben ajunan. Tengate hadirin karena gula ben sampean ke ngampung lebet. Mun pas sampai haram tunya nikah. Otabe halal keng ikun akikah haram. Ada 2 pertanyaan nanti di akhirat. Min aina tasabahu wa fima anfaqtahu. Dari mana harta itu kau dapat dan dibuat apa harta itu kau gunakan? 2 pertanyaan terkait masalah tunya. Selain cuma situng, tapi untuk tunya 2. Makanya kau leben ajunan, usahakan tunya seeka. Oleh ni ketunya halal, mari na ikun akidah ke perkara halal. Insyaallah kau leben ajunan bekal selamat. Manter segak ditobadana. Amin. Allahumma. Tung. Mertung ibu apa? Elanglah sini nak korla balik ke mana? Saya nomor 2. Elang dia. Pertelo. Mak le epai elang dia dia. Apa? Skincare. Nomor telok perhatikan. Yuhibbunal makhluk wa yansawnal khaliq. Lopah dek ka Allah seekale buri kebayana Guste. Torong kadang saya ngobu ajem kadarin lebur ka ajem mah kolpet to ajem malaman didukale. Oh dengan kita abejang sopu kapan pokol sanga ratina najem mah benur nga. Torong kadang kadarin lebur ka manuong anak ang si asakola aminta sangun ta inagrena. Si abeni imanuong kadarin lebur ka manu sampai ekolopay ka ule na manuong. Benda kira-kira. Kadarina lebur ke HP sampai orang adan tak jawab. Hei, perhatikan. Orang seakan dah tempona adan. Orang sepakun ain mainan HP tempona adan. Cepon ulama khifa min su'il khatimah. Perhatikan orang besuki. Orang seakan tempona adan. Orang seamain tempona adan. Adan tak jawab bahkan tak iding-idingaki. Cepon ulama bekal adat yaki kau leben ajunan seta tak asangu iman Islam. Manter bi Allah selamat. Makanya sibuk nabak sahos kau demen ajunan. Mun tempo na adan ni kasabak gelu. Makanya zaman kau namun beda adan ni kau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni kaya pokon ambu na ambu jawab gelu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, marhaban bil qaili adla, marhaban bi salati ahla. Mangken Allahu akbar, Allahu akbar. Alola asar lah ya kok kita apa jang duhur. Jawab pun dijawab pakai yang lain jawabnya. Maka ada saya tengah teh hadirin. Mun urusan ben adan tengah teh. Adan ni kan cuma manusia seadan tapi panggilnya aslinya dari Allah. Maka ada tukang adan ni kemudian itu buaki al-muadzzinun atwalu a'naqon yaumal qiyamah. Orang tukang adan di masjid al-muhtasib saya tak bejar adan tak gaji. Kemudian paling lanceng leera nang hari kiamat. Tapi ini kaca arti loros. Benih pantukang adan pasti tiba ngangkak na iya. Benih saya kocak atwalu a'naqon yaumal qiyamah. Tukang adan ni kemudian mahsyar. Orang tak kelem kapi tukang adan ni kaceta kapakun beda iya tasapelo na tak tuman tak kelem. Mahsyar ni ka orang beda sa kelem kalaban perlo na hadirin saking dari panas sah. Ben tak kelem mahsyar ni ke benih gara-gara beton. Benih kapan pandok tak kelem pan renjang selamat benih. Mun pah pandok tak kelem renjang selamat engkau tak kelem biti bion. Jadi napa cang amalah al-muadzin al-muhtasib atwalu a'naqon yaumal qiyamah. Saking dari bagus seorang adan budian orang setukang adan gak dintok bekal paling lanceng leera artinya selamat ya junana Allah. Amin Allahumma. Bon, sudah berapa? Yuhibbunal kusur wa yansawnal kubur. Nanti di akhir zaman cak Nabi Muhammad banyak orang lebur karo raja, banyak lebur karo genteng, tapi lupa cek bekal dengan ke kuburan, lupa cek tempat sebekal abid kenengin ni ke beni Roma, tapi kuburan Roma aku leben sampian saya bangun mangken paling ngepol 20 tahun 30 tahun sementara kuburan kau leben ajunan kak dintu beni cuma tahunan beni poluan tapi atusan tahun ada di hari kiamat. Tapi sayang kuda ben sampean mangken sebanyak ni kalebur membecek Roma saya kenengin etunya tapi tak lebur abangun Roma saya bekal tempat nah lebih abid boleh saanya mau kuburan dak remah cara abangun kuburan ikramik benih mangken semin punten saya pertama kuburan ni bekal pernah kalaban sedekah sampian seahli sedekah kemudian kuburan sampian bekal pernah amin yuk cengeng. Mangkana orang semati nikah Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah kula jak saking tak tuli mate tunya bi kula sedekah akinah masjid nyumbangah madrasah abri'ah jatem santunna embuung kabina. Ya mun embung kabin kan ke jatem bisa abri benar mun tak pah nokol benar tongon-tongan. Para bila gak dito hadirin kuburan bangun kuburan pernah pertama kalabun sedekah senomor 2 bikiraatil Quran orang seahli baca Al-Quran gak dito kuburan bakal pernah. Alhamdulillah mangken tak pati oso mengaji nih kak padahal HP ini mangken beda Quran nah keng tanda ring muka HP ini kapah Quran saya baca mungkin beda orang-orang WhatsApp pacu buuk YouTube enggak ugle berarti pada benengkok dia pada keogan kaki para bila gak dito hadirin kalaban maca Al-Quran kuburan kau leban ajunan bekal pernah kalaban esoda kue kuburan kau leban ajunan bekal pernah senomor telok kuburan bekal pernah biqiyamil lail kalaban ahli jaga malam benih kapan malam jaga benda jaga malam benda malam jaga mun jaga malam atahajud mun malam jaga atahanyut on menter biasa ngisi kuburan kalaban telok saya hadir menter ebedeti orang yang ahli sedekah amin insyaallah ahli sedekah mangken saya hadir neka kan oleh sombangan tinggi maka kita beri langki galu lihat aja padengah senomor 2 kuburan neka bekal pernah kalaban macaki Al-Quran lebih-lebih orang yang ahli macam tabarok saban malam orang yang macam tabarok saban malam gak dinto amin amin fitnatil qabr selamat dari seksa kubur sepenting pen malam macam surat tabarok al-mulk oning al-mulk buk pen mari maurib pen mari isya mun maurib tak bisa baca mari isya
kau leben ajunan al-mulk sekalian, tabarok sekalian, orang semacam tabarok ben al-mulk setiap malam agak dito bekal aman dari seksa kubur, manter bisa ngalaksan aki ben ngalakoh. Amin. Senomor telo, orang seahli jaga malam, anu apa? Ada hajud, karena banyak jaga malam tara gemi tedung boleh. Nah, mun laki deka beg melarat, keng mun bini kan jaga pasti sebelum sepuh tenggi bu. Sampian mun tak bisa tahajud kol telo, mun tak bisa tahajud kol dua, mun tak bisa tahajud pokol situk, usahakan jaga sebelum sepuh, karena pian pakun jaga sebelum sepuh, cak langsung ke dapur. Apa jang gelu 2 rakaat. Tadi sebelum ada anak sampean salat keluh, niataki salat sunat tahajud. Mun bakto ki ibadah, jaga boleh 2 rakaat salat hajat. Mun bakto ki ibadah, tutup sekalian kalaban witir. Untuk napa? Long mapolong sango kau leben ajunan ketika mati budian mi pola selamat gara-gara bejeng 2 rakaat kau leben ajunan. Mantir bisa ngelaku huki. Amin Allahumma. Senomor 5 terakhir, cepon ajunan Gusti Kanjeng Nabi di akhir zaman nanti. Yuhibbunal maksiyah wa yansawna taubah. Di akhir zaman budian banyak orang lebur ala kotusah, lebur ala ko maksiat, keng tak lebur atau pada ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang besuki cak kubater ajunan selama ki ampo entar ke pengajian, ki ampo entar ke majlis-majlis salawat, tu sakau leben ajunan bi Allah bakal esapora. Amin. Karena pada jaminan dari Gusti Kanjeng Nabi, al majlisus salihah yukaffiru anil mu'min alfai alfim majalisim min majalisis su. Tempat sesaya ketimangken areng sareng adikir ke Allah maca selawat da ajunan Allah, maka gak dinto bekal teti pangapora tusah saya kelaku 2 juta tempat palos-los batada esapora kalaban lengki sekalian saat mangken. Amin Allahumma. Maka namun pada pengajian sabisana kuleban sampean entar hadirin. Kalau berniat salah kuleban sampean tak bisa istighfar, kuleban sampean tak bisa atobat minta sapora ke Allah, mek kalau ben entar dek ke pengajian ketimangken along polong asolawat, along polong adikir, tetilan jalan pengaporan dosa kauleban ajunan. Amin Allahumma. Mun la dosa kauleban ajunan tada, insyaallah kauleban ajunan bila saus setah, bila saus abalik Allah, kauleban ajunan abalik Allah dalam kabada enta asango kotor, insyaallah bakal selamat dari neraka manter segak ditobadana. Amin Allahumma. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah Rabbi zidni wa wafiqni. Jak sampai kasep nyuun sapora pong-pong kinya lancar jalana bilanya baca kakan leera kastabat tobat tada kunana nyuun sapora lo itarema. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an amalan makbulan. Semoga engkau leban ajunan bila saus setah dalam keadaan persean teh persai kelakuan dari kelakuan tusah. Amin Allahumma. Hadirin, sebagai kesimpulan ibu lina boleh Kanjeng Nabi ada bu neka pada saat ada buaki ini sebentar kidak Kanjeng Nabi pada saat ada bu bani hadis. Tapi yang jelas meskipun gak dintu bani hadis umpama ia malaki bitan kaula ajunan pakku tetilan jalan kaula ben ajunan selamat. Kanjeng Nabi ada bu di akhir zaman bedelemak perkara gak dintu bakal terjadi. Sepertama yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Lebur kau di antunya lupa ke akhirat mantir selamat kaula ajunan. Amin.
yuhibbunal mala wa yansawna al-hisab. Di akhir zaman cabun kanjing Nabi orang bakal lebur ke harta, lebur ke bese, lop pajak bese ben artane ke bakal ibitong ajunan Allah, sehingga kau leben ajunan tak mitong hasil halal atau haram, cukan ikun aki halal atau haram terkadang tak ikrena, padahal kapi pada bitong na ajunan Allah. Mantir selamat amin. Senumatullah yuhibbunal makhluk wa yansawnal khaliq. Banyak leburan kasih badak dalam dunia tapi lupa pada ajunan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ning besuki sehadir mangken adzikir as-salawat areng sareng nunjuk aki kau leben ajunan kak dinto cinta da Allah, cinta da Rasulullah. Insyaallah tak masuk kelompok kak dinto Allahumma. Senomor 4 itu buaki yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur. Lebur dak kebangunan raja, lebur dak ke rumah pernah. Lop pacak kau leben ajunan bekal masuk ada ke kuburan hadirin. Senomor 5 seterakhir yuhibbunal maksiyah wa yansawna taubah. Di akhir zaman manusia ni kebanyak lebur ala kutusah, ala ku maksiat ben lopah si atau tidak Allah. Insyaallah kau leben ajunan sehadir umpama tak sempat minta support secara khusus kalau ben entar ke majelis-majelis ilmu, entar ke majelis-majelis zikir ketimangken tu sakau leben ajunan isapor sareng Allah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segak dintoh aslina perat ya jaga jebuk telo kali ongko telo kali biasanya kulit semalam paling ngepol ongko 2 kali coba hahaha sampai pengajian melembangkan pong tempona semak paksa dan gula asli namun lebih di 2 tak langkong jabon dan gula tak kuat iya mun saya baba saya ongko ke atas ribu. Jadi semoga saya berdapat manfaatah bentetilan-tilan kau leben ajunan nambai patako da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.